बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, महंगाई के मारे शहरियों को अब आटा भी महंगा खरीदना पड़ेगा। चिन्योट में आटा मजीद महंगा हो गया। आटे के थैले की कीमत में मजीद 25 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 1050 रुपए से बढ़कर 1075 रुपए हो गई। दूसरी जानिब आटे की किल्लत के बायस मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। खरीदार परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई के मारे शहरियों को अब आटा भी महंगा खरीदना पड़ेगा। चिन्योट में आटा मजीद महंगा हो गया। आटे के थैले की कीमत में मजीद 25 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 1050 से बढ़कर 1075 रुपए की हो गई। दूसरी जानिब आटे की किल्लत के बायस मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त का इंकशाफ हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताएगा खरीदारों का क्या कहना है? जी, इंसाफ हुकूमत बढ़ती हुई जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर से जो आटे की शार्टेज है वो पैदा हो गई है, जिस वजह से जो ओपन मार्केट है वहाँ पर ख़रीदारों का कहना है कि महंगे दामों उन्हें आटा जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है और ब्लैक में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस वजह से आटे की कीमत में मज़ीद जो है वो 25 रुपये का इजाफा हो गया। मोहतरम, पहले क्या रेट था आटे का और अब क्या रेट हो गया, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले आटा जी 1050 रुपये का था, अब 1075 रुपये का दे रहे हैं। रोज़ बरोज़ ये कीमतें बढ़ रही हैं, उसे गरीब आवाम के तो कचूमर निकल गया होगा। बल्कि इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है जी। दाल चीनी हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। क्या मुतालबा करेंगे? तालबा ये रेट कम करें जी, गरीब आवाम को जीने दें। ये तो कोरोना से पहले इस महंगाई से मर जाएंगे जी। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो खासे परेशान है और उनका कहना है कि एक दफ़ा फिर से जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले आटे की कीमत जो है वो 1050 रुपये थी, जिसमें मजीद 25 रुपये का इजाफा हो गया और अब आटे की कीमत जो है वो जो 20 किलो फी ग्राम का जो थैला है उसकी कीमत 1075 रुपये, मतलब पौने 1100 रुपये जो है वो पहुँच गई है। और उनका ये भी कहना है कि जिन जिन जगहों पर शार्टेज है उस वजह से मजीद जो है वो उन्हें आटा महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो खरीदार जो है वो इस हवाले से खासे परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खरीदार परेशान है। चिन्योट से बाबर मुनीर हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब रुक करेंगे झंग की सूरत हाल क्या है, मुबशिर हसन नकवी से जानेंगे। जी मुबशिर, बताएगा खरीदारों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, झंग में आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू ना पाया जा सका है और ये वजह है कि आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिटेलिटी स्टोर्स में भी जो आटे की कीमत है उसमें 20 किलोग्राम आटे का थैला जो 800 में फ़रोख्त हो रहा था अब वो 950 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम बाज़ार में 20 किलोग्राम आटे का थैला पहले 900 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था और अब वो 1100 रुपये में बिकने लगा है और इस तरह 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिससे बिलाशुबा शहरी परेशान है। उनका ये कहना है कि अशियाए खुर-ओ-नोश में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और अब आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आटा लेने के लिए आए हैं, अभी आटे की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। 70 साल तारीख में जितनी महंगाई इस हुकूमत ने की है शायद ही किसी की हो, और जितना कर्जा ये ले चुकी है ये हुकूमत उतना किसी हुकूमत ने नहीं लिया। और आटे की रही बात, आटा जो था वो 1100 रुपये पे इस वक्त उसका थैला पहुंच चुका है और हम सब बहुत परेशान हैं इस हवाले से, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा, आप भी आटा लेने के लिए चक्की भी आए थे, चक्की भी आटे का रेट क्या चल रहा है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए, मुतालबा तो यही है कि महंगाई को कम किया जाए। चक्की का आटा जो पहले हम 1800 खरीदते थे, फिर 2000, फिर 2200, अब 2500 रुपये खरीद रहे हैं। हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। कारोबार हैं कि महंगाई की वजह से डाउन होते जा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। रेट्स मौजूदा जो हुकूमत है इस हुकूमत के दौरान ना रेट्स डबल हो गए हैं। गुज़श्ता हुकूमत की निस्बत अगर मुआवजा किया जाए तो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं रेट्स, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो लिहाजा हमारी अपील है हुकूमत से कि महंगाई को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, अशियाए खुर-ओ-नोश के साथ साथ आटे की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुकामी अफराद का यही कहना है कि जो आटा है अब वो उनकी पहुंच से दूर हो गया है। तमाम इस हवाले से जो मुकामी अफराद मौजूद थे उनका ये कहना था कि जो चक्की का आटा है उसकी कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक मन आटा जो है वो वहाँ पर 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही है। तमाम शहरियों ने का आटा 2500 में फ़रोख्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में भी आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताएगा शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जो है आटा जो है रोज़मर्रा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पेट भरने के लिए इंसान जो मेहनत करता है रोटी उसका इस्तेमाल लाजमी होती है, लेकिन आटा एक बार फिर जो है महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट की अगर बात करें वहाँ पर
जो 20 किलो का आटा था 1040 रुपए से बढ़कर 1050 रुपए हो चुका है। 10 किलो की थैली की अगर बात करें 520 रुपए से बढ़कर 530 रुपए हो चुकी है। मेरे साथ ये मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि सबसे अहम जो बोझ होता है वो मजदूर पर बनता है। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि आए रोज जिस तरह से आटा महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, आटा तो आए रोज़ ही महंगा हुंदा जी। अगे गरीब आदमी बड़ी मुश्किल ਨਾਲ गुजारा करता, ਹੁਣ ਤੇ रोज़ ਦੀ रोज़ आटा कभी 10 रुपए महंगा हो गया, कभी 20 हो गया। चीनी का भी यही हाल आ, ਵਿੱਚ घी ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। हर चीज़ महंगी तो महंगी ਹੁੰਦੀ जा रही है। सब्जियां देख लो वो उस तो ज़्यादा महंगियां वा। गरीब आदमी ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਇੱਕ ਪਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ चीज़ आ वो तो कम से कम कोई अपने लेवल पे रहे जी। कुछ स्टूडेंट की बात सुनी और बड़ी अच्छी एक बात की कि गरीब जो मजदूर है वो या तो अपने बच्चों को आला तालीम दे सकता है या उनका पेट पाल सकता है। अगर पेट की तरफ आते हैं तो इतनी महंगाई है जिसकी वजह से परेशानी है। एक और मजदूर मेरे साथ मौजूद है, आप बताएं, मजदूरी करते हैं, आटा यहाँ से उठाते हैं, तो किस तरह से घर का आप मजदूरी पहले बताएं आपकी कितनी है महीना? आप महीना नहीं जी अपनी करते हैं। मसन जे आगे बन जाता सी ना 800 रुपया तो गुजारा हो जाता सी। हुण जे 800 बनता है तो वो पूरा ही नहीं पैंदा हैगा। मसन आटा भी महंगा वा, घे भी महंगा वा, गुजारा नहीं हुंदा। इतने बच्चे मसन 8 बच्चे है, मसन खाना तियां वा मेरियां 3-4 बच्चे है, मसन खाना बहुत औखा होया होया वा साडा। अच्छा, आए रोज रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि आप तो यहाँ पे भी काम करते हैं, आटा उठाते हैं, तो किस तरह समझते हैं इस तरह से आए रोज रेट बढ़ना कितनी परेशानी होती है मजदूर? पिछों बढ़ जाता जी, फिर ऐसे भी बढ़ा देते हैं। मसन 10 रुपये बढ़ जाता वा, 40 रुपये हो गया, मसन 50 हो गया, मसन ऐसे गुजारा हो जाता। फिर लैनी तो होती है ना गरीबों ने। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, ये मजदूर थे दोनों जो जिनसे बात की गई और इनका कहना है कि जो परेशानी ज़रूर हो रही है क्योंकि गरीब बंदा जिसकी तनख्वाह या जिसने रेडी लगाकर अपने बच्चों का पेट पालना होता है उसके लिए अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक छुट्टी जुम्मे की दूसरी लू मालिकान की जानिब से 2 छुट्टियां हुई तो बंदे से 2 करोड़ 80 लाख मीटर कपड़ा कम पैदावार होगी। मजदूर का कत्लेआम होगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स के मजदूरों का दरख्वास्तें उठाने लेबर ऑफिस का रुख कर लिया। लेबर लीडर लतीफ कहते हैं कि मजदूरों का कत्लेआम बंद न हुआ तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर पर इस वक्त बहरान जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक दिन लूम ऑनर्स की तरफ से, जबकि एक जुमे की छुट्टी शामिल करें, 2 दिन का जो है वो शट डाउन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वही उजरत थी, अब वही इनके गले के लाले बन रहे हैं। हमारे साथ बाबा लतीफ़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई जी, कितने कपड़े की शॉर्टेज पैदा हो गई है? मजदूर दरखास्तें लेकर लेबर ऑफिस आए हैं कि हमारी बात सुनी जाए, किस हद तक सुनी जा रही है और लूम ऑनर्स क्या कह रहे हैं, क्या मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार किया? उसके बाद कपड़े की डिमांड ही नहीं रही। 2 करोड़ 80 लाख मीटर कपड़ा जब 2 दिन छुट्टी होगी तो फैसलाबाद में वो बन नहीं सकेगा। अगर महीने में वो 8 दिन इंडस्ट्री बंद रहेगी तो आप उसका अंदाज़ा कर लें कि 10 करोड़ मीटर कपड़ा महाना बनना कम हो जाएगा। वो सारे का सारा नुकसान तो मजदूर को होगा। जब मजदूर कपड़ा नहीं, क्योंकि जो जितना कपड़ा बनाता है उसको उतनी मजदूरी मिलती है। अगर वो कपड़ा नहीं बनेगा तो मजदूर को बेरोज़गार होंगे। लाखों की वजह से यहाँ पे बेरोज़गारी फैलने का खदशा पैदा हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर नोटिस लें और इंडस्ट्री के साथ बैठें और इंडस्ट्री को चलाने की बात करें। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो फैसलाबाद के लोग दमादम मस्त कलंदर करते हुए सड़कों पर निकलेंगे। अब इनके अलावा मुहर्रम के बाद कोई हाल नहीं है कि मजदूर सड़कों पर आए। मजदूर सड़कों में आए और कोई हाल नहीं, मजदूर मौजूद हैं। अच्छा, क्या कह के निकाला जा रहा है फैक्ट्रियों से? बस ऐसे ही, कोई बात नहीं है कि नवे आदमी रखे लें पुराने निकाल रहे हैं, नवे रख लें पुराने निकाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमें तो पहले वाली उजरत भी नहीं मिल रही। एक तनख्वाह भी रोक गई, एक ओवर टाइम भी रोक लिया उन्होंने, नोटिस पे ऊपर क्या थी वो भी नहीं दे रहे। ऐसे बंद करने की बात करें तो क्या नुकसान होगा मजदूर को? मजदूर को नुकसान ही नुकसान है। जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, जब उनके घर में मजदूरी नहीं जाती, पैसा नहीं जाता, रुपया नहीं जाता, उनके घर में वालिदैन बीमार होते हैं और दूसरे अखराजात भी होते हैं। किरायादार जो है वो किराया अफोर्ड नहीं करता है। खान साहब बोलते हैं कि मेरा मजदूर मेरा मजदूर मेरा मजदूर,
जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको भी फैक्ट्रियों से बाहर निकाला जा रहा है। ज़बरदस्ती फैक्ट्रियों की बंदिश हो रही है, हर वर्कर को जबरदस्ती फैक्ट्रियों की बंदिश हो रही है। मजदूर फैक्ट्रियों की बंदिश के बायस मजदूरों को नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सीवरेज और पानी के गैर कानूनी कनेक्शन को रजिस्टर करवाने का सुनहरी मौका। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी रखने वालों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। कनेक्शन रजिस्टर करवाएं और 12 महीनों का बिल बतौर जुर्माना से भी जान छुड़वाएं। आपको बताते चले इस हवाले से फैसलाबाद में सीवरेज और पानी के गैर कानूनी कनेक्शन को रजिस्टर करवाने का सुनहरी मौका। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी रखने वालों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। कनेक्शन रजिस्टर करवाएं और 12 महीनों का बिल बतौर जुर्माना से भी जान छुड़वाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सीवरेज और पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस को रजिस्टर्ड करवाने का सुनहरी मौका। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी रखने वालों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है। कनेक्शन रजिस्टर्ड करवाएं और 12 महीने का बिल बतौर जुर्माने से भी जान छुड़वाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में सीवरेज और पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस को रजिस्टर्ड करवाने का सुनहरी मौका। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी रखने वालों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है। कनेक्शन रजिस्टर्ड करवाएं और 12 महीने का बिल बतौर जुर्माने से भी जान छुड़वाएं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले। फैसलाबाद में सीवरेज और पानी के गैर कानूनी कनेक्शन को रजिस्टर करवाने का सुनहरी मौका। वासा इंतजामिया ने गैर कानूनी रखने वालों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मेन गेट की सिक्योरिटी पार्किंग स्टैंड के अमले के रहमो करम पर अस्पताल में 2 सुपरवाइजर्स और 10 सिक्योरिटी गार्ड की कमी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में सिक्योरिटी मसाइल सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी अमले का फुकदान आज भी बरकरार है। अगर मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का मेन गेट है और मेन गेट पर ही सिक्योरिटी का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं वो पार्किंग स्टैंड का अमला जो है वो सरंजाम दे रहा है, जिसके बायस देखा जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के आला अफसरान की जानिब से अस्पताल इंतजामिया को, हुकूमत को दरखास्तें भी लिखी गई, लेटर भी लिखे गए कि यहाँ पर जो अमले की कमी है उसको पूरा किया जाए, लेकिन ताहाल पूरा नहीं किया जा सका। मरीजों के साथ आयल वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि अमले की कमी है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी मसाइल का सामना है, क्या कहते हैं, क्या हम तलबा करते हैं? जी बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि तकरीबन 10 लाख आबादी पे मुहित है डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, अमले का फुकदान है, अमला प्रॉपर मौजूद नहीं है और जो है वो अपने इस्तेदाकार के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन हमारा मुतालबा है कि वो अपने जो हुक्मरान बाला हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि वो फ़ौरन सिक्योरिटी अमले को बढ़ाया जाए और अमले की कमी को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। क्वालिफाइड पर्सन न होने के सबब ड्रग एक्ट 1974 के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़हदार हुसैन से। अज़हदार, अहकाम के मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि फार्मेसी, मेडिकल स्टोरों और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की तैनाती को यकीनी बनाया जाए और विजिट किया जाए मेडिकल स्टोरों, फार्मेसियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। अगर वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद नहीं है तो उनके खिलाफ ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट शहरियों की जानिब से मौसूल हो रही हैं कि क्वालिफाइड पर्सन जो है फार्मेसियों और इसके अलावा मेडिकल स्टोरों, डिस्ट्रीब्यूटर पर मौजूद नहीं होते और वहाँ पे नॉन क्वालिफाइड पर्सन जो है वो मौजूद हैं और वही वहाँ पे मरीज़ों को जो है अद्वियात दे रहे हैं, जिस पर अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ड्रग इंस्पेक्टरों को मरासा जारी किया गया और हिदायत जारी की गई है कि इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। ड्रग इंस्पेक्टर फील्ड में जाएँ, विजिट करें और ड्रग एक्ट। बहुत शुक्रिया अज़हदार हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ज़ेरे इल्तवा तमाम स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर हसमत से। जी उमैर बताएगा, स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जी, फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के ज़ेर इल्तवा जितने भी स्मार्ट कार्ड थे वो जारी कर दिए गए हैं और जितनी पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जा रहा है। इसी तरह जो नंबर प्लेट्स का सिलसिला काफ़ी अरसे से
التوا کا شکار تھا تو نمبر پلیٹس کی فراہمی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ای ٹی او موٹر برانچ احمد حسن صاحب موجود ہیں. رانا صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسمارٹ کارڈز کا جو سلسلہ تھا وہ بھی رکا ہوا تھا, نمبر پلیٹس کا بھی ایشو چل رہا تھا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی, جب سے ڈی جی صاحب آئی ہیں ان کا اسپیشل فوکس جو ہے بحکم سیکٹری صاحب, ان کا اسپیشل جو فوکس ہے وہ نمبر پلیٹس اور کارڈز پہ ہے, اور تاکہ جتنی جو پینٹینسی تھی وہ ہماری سب کلیئر ہو رہی ہے. اور کارڈز ہم نے تقریباً 95% تک ہم نے لوگوں تک پہنچا دیے. بے شک وہ گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, کوئی بھی چیز ہے, ہمارا 95% تک ہمارا جو ہے نا کارڈز وہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. اچھا, نمبر پلیٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آیا کہ کاروں کے جاری ہو رہے ہیں یا جتنی بھی وہیکلز ہیں ان تمام کی نمبر پلیٹس ایشو کی جا رہی ہیں؟ بیسکلی اس وقت جو مین پرابلمز ہے وہ گاڑیوں کی ہے. گاڑیوں کی اس لیے ہے کیونکہ گاڑیاں جو دہشت گردی میں بھی استعمال ہو رہی ہیں اس طرح, تو ان کی ہم پرائیورٹی پہ نمبر پلیٹس بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک تک ہمارے پاس تمام جو پرانی نمبر پلیٹس تھی, موٹر سائیکل, وہ سب تیار ہو چکی ہے. اسمارٹ کارڈ جاری کر دیے گئے. بہت شکریہ عمیر عظمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اچھی کارکردگی دکھانے والے اور بہترین انتظامات قائم کرنے پر ورکرز کو ایوارڈ دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے. جی رحمان, بتائے گا تقریب کا احوال. جب بات کی جائے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو آج ایوارڈ سے نوازا گیا. چیف ایگزیکٹو آفیسر کاشف عوان کی جانب سے یہاں پر ایوارڈز دیے گئے. تو اسی حوالے سے آج یہاں پر ملازمین کو 10 روزہ آزادی کا بھی اعلان کیا گیا. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کاشف صاحب, بتائیے گا آج کی تقریب کا احوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور کچھ نامساد حالات بھی تھے, ان حالات کے اندر ہماری کمپنی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تمام مکاتب فکر, تمام اتھارٹیز نے ان کے کام کو سراہا. تو اس سلسلے میں ہم نے آج ایک آؤٹ ڈور ایک چھوٹی سی ایک تقریب رکھی تھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو بڑی تقریب نہیں کر سکے. تو جس میں ہم نے ان کی جتنی بھی کاوشیں تھیں ان کو سراہا, ان کی ایفرٹس جو ہیں ان کو ہم نے اکنالج کیا, اور ہم نے ان کو 10 دن کی جو سیلری ہے وہ آنریریم دینے کا بھی یہاں پہ اعلان کیا ہے. شکر سراہا گیا. بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے 58 ایلیمنٹری اسکول کو ہائی حصے میں اپ گریڈ ہوئے 1 سال گزر گیا. اسکول کو ہائی حصے کے لیے SST اساتذہ نہ مل سکے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر, آگاہ کیجیے گا. جی, پنجاب حکومت کی طرف سے گزشتہ سال فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 1227 اسکولز کو ایلیمنٹری سے ہائی حصے تک پروموٹ کیا گیا تھا, اپ گریڈ کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے فیصل آباد کے 58 اسکول ایسے ہیں جن میں 1 سال سے میٹرک کی کلاسز جو ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اب نہم سے دہم میں آ چکے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک ان تمام 58 اسکولز میں SST جو ہیں وہ تعینات نہیں کیے جا سکے, جو کہ میٹرک کی کلاسز کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سائنس سبجیکٹ کے لیے جو سائنس لیبارٹریز ہونے چاہیے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس, اس حوالے سے کوئی بھی نہ تو ابھی تک لیب فراہم کی گئی ہے, نہ SST ٹیچر فراہم کیے گئے ہیں, جس کے باعث تمام جو طلباء و طالبات ان اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں ان کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے, کیونکہ پریکٹیکل انہیں بالکل نہیں کروائے جا رہے, کیونکہ لیب کی سہولت موجود نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کا اسکول 1 سال پہلے اپ گریڈ ہوا اور اب جو ہے آپ 9 سے 10th میں آ چکے ہیں, تو 1 سال بھی ہو چکا. کیا آپ کو کبھی پریکٹیکل کروائے گئے, یا آپ کے اسکول میں لیب ہے نہیں ہے, اور کبھی آپ نے ٹیچر سے مطالبہ کیا کہ آپ کو بھی پریکٹیکل کروائے جائیں؟ جی, ہمیں ویسے تو پڑھایا جا رہا ہے, لیکن پریکٹیکل کی کوئی سہولت نہیں مل رہی یہاں پہ. نہ کمپیوٹر لیب ہے, نہ ویسے لیبارٹری کوئی ہے. حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں کمپیوٹر لیب بھی دیں اور لیبارٹری بھی دیں اور نئے ٹیچر بھی دیں, تاکہ ہمیں اور اچھی طرح پڑھائی کی سہولت مل سکے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں عاشورہ محرم الحرام پاکستان علماء کونسل اور اتحادی جماعتوں کے اسسٹنٹ کمشنر سید ایوب بخاری سے ملاقات. مزید تفصیلات جانیں گے رمضان مرزا سے. جی رمضان, بتائے گا. جی بالکل, پاکستان علماء کونسل اور دیگر اتحادی جماعتوں کی جانب سے آج اسسٹنٹ کمشنر صدر کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے, اور عاشورہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی دی گئیں. اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ علماء کے تعاون کے بغیر امن و امان کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سٹی موجود ہیں, سے بات بھی کرتے ہیں. ایوب سے بھی بتائیے گا, علماء کا کردار کتنا اہم ہے خصوصاً ان دنوں کے دوران؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام جو ہے اس کا جو یہ مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں جو ہے ایڈمنسٹریشن اور پولیس مل کر جو ہے
ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہمارا عاشورہ ہے یہ پرامن طریقے سے اس میں ہو اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کوئی مسائل پیدا ہوں. تو اس سلسلے میں جو ہے اس میں ہر لیول پہ اس میں کمشنر صاحب کے لیول پہ اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیول پہ سی پی صاحب کے لیول پہ اور ایس ایس پی آپریشن صاحب کے لیول پہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں. اس سلسلے میں جو ہے ہم نے تحصیل لیول پہ بھی میٹنگز کا جو ہے انعقاد کا آغاز کیا ہے اور اس میں آج بھی علماء کرام کا ایک وفد آیا تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود تھے اور اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ تمام علماء کرام نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جس طرح گزشتہ سالوں میں محرم الحرام یہاں بخیر و عافیت یہاں یہ ہوتا رہا ہے. ہر لیول پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بے نامی لاء پر آگاہی سیشن منعقد کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے شیراز بٹ سے. شیراز، سیشن کے متعلق آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں آگاہی کے لیے بے نامی اکاؤنٹس کی آگاہی کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک آگاہی سیشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں اس وقت چودھری طلعت جو کہ سینئر نائب صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ان کے ساتھ ساتھ آج ایف بی آئی کی جانب سے ان لینڈ ریونیو ڈاکٹر یاسمین نے جو ہے خصوصی طور پر اس اجلاس میں اس آگاہی سیشن میں جو ہے وہ شرکت کی اور خاص طور پر بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے صنعت کاروں کو، تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ متعارف کروایا ہے. 2017 میں یہ رول پاس ہوا تھا، 2017 میں یہ لاء پاس ہوا تھا جس کے مطابق بے نامی اکاؤنٹس مزید نہیں رکھے جا سکتے تھے اور اسی حوالے سے اس کی سزا کے حوالے سے اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے جو ہے وہ تاجر برادری کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹس نہ صرف ایف بی آر، نہ صرف ٹیکس سے بچنے کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر بے نامی اکاؤنٹس لوگ بناتے ہیں. کئی دفعہ لوگ حکومتی سوالات سے بچنے کے لیے بے نامی اکاؤنٹس بناتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی لوگ پراپرٹی کو چھپانے کے لیے جو ہے بے نامی اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں اور اپنے ملازموں کے، اپنے ڈرائیور کے یا اپنی کسی مینیجر کے نام پہ اپنی تمام تر جائیداد جو ہے وہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بے نامی اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کے کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں اور بے نامی اکاؤنٹس اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیراز پر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. دکانوں پر پاکستانی پرچم سے سامان فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے جبکہ دکاندار زیادہ سامان فروخت ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب صاحب سے. جی طیب بتائے گا. جشن آزادی میں صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں جھنگ کے بازاروں کی تو جھنگ کے مختلف بازاروں کے اندر اس وقت جشن آزادی کی مناسبت سے اسٹالز سج چکے ہیں. کیا بچیوں کے کیا بچوں کے مختلف ملبوسات آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے. چھوٹی بچیوں کے یہاں پر پاکستانی پرچم سے مماثلت کرتے ہوئے جو لباس ہیں وہ فراک ہیں، خوبصورت سے فینسی فراک، وہ بھی بازاروں کے اندر موجود ہیں. چھوٹے پرچم بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ چھوٹی بچیوں کے لیے جو پرس ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی بچی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو کلچ مل جائے، اس کا والیٹ مل جائے. تو یہ پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے جو والیٹ ہیں وہ بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کلچ بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر. اس کے ساتھ یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں تو چوڑیاں بھی یہاں پر دستیاب ہیں، یہ کیچر بھی یہاں پر ہیں اور ساتھ ہی بوائز کے لیے یہاں پر ماسک ہیں، بیجز ہیں، انگوٹھیاں ہیں، تمام تر چیزیں ہیں. ہر وہ چیز جو کہ پاکستانی پرچم کے اندر رنگی جا سکتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ہر شخص جو ہے اپنی آزادی کا اظہار کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا کون کون سی چیز آپ کے پاس زیادہ بک رہی ہے، لوگ کیا خرید رہے ہیں آپ کے پاس زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست کے والے سے ہمارے سے ہر چیز زیادہ بکتی ہے. بچیوں کی زیادہ چوڑیاں لے کے جاتے ہیں، ڈرنکس لے کے جاتے ہیں، کیچرز، ہیئر کیچرز، اینک وغیرہ زیادہ لے کے جاتے ہیں. بچوں کے لیے ہوتی ہیں، اسٹیکر ہوتے ہیں، لائٹ والے بیجز زیادہ ہوتی ہیں اور ڈریسز گارمنٹس بھی ساتھ رکھی ہوئی ہم نے، تو گارمنٹس کی بھی زیادہ سیل ہوتی ہے. چھوٹے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی ماتھا پٹی ہو جاتی ہے، کڑے ہو جاتے ہیں، باقی مختلف چیزیں ہیں وہ مختلف چیزیں لیتی ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہیڈس کی تو جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہیڈ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم جھنگ کی بات کرتے ہیں تو جھنگ کا ایک کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو ایک سندھی ٹوپی ٹائپ یا اس کو ہم جھنگ کی ٹوپی کہہ لیں تھوڑا سا ذرا، یہ جو کیپ ہے تو یہ ایک یہاں پر زیادہ بکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور 14 اگست کی خوشیوں کو ایک نئے طریقے جشن آزادی کی مناسبت سے اسٹال سج چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بیورو چیف طیب صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.